Balita, respetada, responsable. Sa KBP, kapsanan ng mga podcaster ng Pilipinas. The following program is a paid program. The views and opinions are inherent to the host and are not the views and opinions of Gold FM Management. Samtang nakataas ang edad sa atong kalibutan, ang mga propesiya at panaglaan na isulat sa balahang kasulatan ng kagatunan. Ini, mayong salawat kahimailhan sa atong pinanangin ng pagpadulong sa katapusan sa katawan. Kahit ng Diyos ang panatinyawan at mga kansus sa Apostol Pablo de Camino sa iyang ikalimang sulat sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8, siya magapahamtang o panimalos diha kanilang nga wala magkaila sa Diyos o kanilang nga wala magmasinugtanon sa mayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. Igala, nakaila ka na ba sa imong Diyos? Kung nasayod ka na ba may tungod sa Ebanghelyo sa Ginoong Hesus? Tungod ang alang ng inyong among itulog pagmuna tinutulungan The Apostolic Faith Radio Broadcast o sa kaprograma nga magatudlo ka nato sa pagila sa matuod ni Diyos kung mag-aaga ka nato may tungod sa dalan padulong sa kinabuhang walay katapusan. Hindi lamang ng inyong suking sityahan sa magkatadlawang Sabado alas 9 hangtod alas 10 sa sayong kalungkagod ug karon ang inyong magwala. Og mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Welcome og may paimutang kamo nining kabuntagon ani ano sab kini nga tuang tulumanon sa kahanginan The Apostolic Faith Radio Broadcast diri sa tuang suking simbahanan DXJB 103.9 Gold FM Radyo Kamagi. Kini ang inyong igsoon Brother Lester Matango. Og salamat sa Dios. Bago kita mapadayon sa unahan, gusto na akong pasalamatan ang kinatibukang pwersa sa DXJB Radyo Kamagi 103.9 Gold FM. Sampa sa tuang station manager Mr. June Abillaneda og sa tuang technician gikan sa Pikas Lawak Engineer Tata Rosario. Magkuyog-kuyog kita makaigsunan sa pipila ka mga gutlo og mga minuto aron sa pagisgot sa pulong sa Ginoo. Ayan, og salamat sa ato ang mga listeners. Salamat kaninyo mga igsoon. Nalipay ko pag-ayo sa inyuhang kakugi, no. Gikan pa ganiha ka adlawon og mausab ka adlawon og ugmang gabi mga igsoon magdungog-dungog kita sa kahanginan og nini nga kabuntagon. Salamat sa inyong tanan. Salamat sa tanan nga maabot sa lanog sa ato ang tingog mga kaigsunan. Og salamat usab sa ato ang mga Facebook live viewers, sa ato ang FB page. Salamat sa inyong tanan kung katong wala katultol sa ato ang Facebook page mga igsoon. Pwede nyo ka na i-search the Word of Faith mga igsoon og i-press lang ninyo ang follow o aron ma-update kamo sa mga bagong videos mga igsoon nga ato ang i-upload or sa mga live videos sa ato ang preaching diri sa kahanginan. Daghang salamat ni Pastor Jeff Jupiter Enoch Toremot siya nga atong gisundan nga banggitang tigpamaaba sa kahanginan. O sa tanan taga Don Marcelino, ang Diyos magapanalangin maing buntag sa 30 ka barangay, no? Or 31 ba? 30 ka barangay sa tibuok lungsod sa Malita o sa tanang mga tanang lungsod, no? 5 siguro ka lungsod, if I am not mistaken, 5 ka lungsod sa tibuok probinsya sa Davao Occidental. Sa tanan nga maabot bisan pa diha sa Kapatagan, no? Diha sa Santa Cruz, diha sa mga igsoon nato sa Davao Oriental, no? Salamat sa inyong tanan mga higala. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ug uban niya ko ninyo nini nga kabuntagon, magkuyog-kuyog kita mga higala ug mga igsoon, no? Aron sa pagisgot sa pulong sa Ginoo. Gusto na akong pasalamatan usab, no? Pinagi kanila na pinagi kaniya, no? Nakaabot ko usab kita, nakabaton kita oras diri sa kahanginan ni sa tuang chairwoman sa United Tribes of Malita. Ayan, no? Salamat kayo Ma'am Bona Masibog og pinagi usab, no, ni Sister ni Ma'am Maria Victoria Sumanday ang ato ang Autumn Coordinator. Ayan, no, salamat kayo. O salamat usab ni Sir Dunyo Calnantok. Sir, good morning. Ni Pastor Binjay Laida, Pastor Jimmy Moran, good morning sa inyo ha, no. Madungog nato sila diri kada adlaw mga igsoon, Lunes to Biyernes sa ilang programa nga ang oras ng Davao Occidental. Ayan.
Og salamat sa kaninyong tanan mga igsuon. Salamat sa ato ang mga Facebook no viewers sa ato ang page. Salamat ni Sister Jean no gikan sa Pangyan og naa sa Davao City karon. Good morning. Thank you for watching. And ni Brother Marknell Espadilla. Ayan, mula sa Toledo City, Cebu. Good morning sa taga Cebu City ug diya sa Toledo City rather. Diya ni Pastor Sher Picondo. Paki-share na lang sa tuang live sa tuang page aron na makita sa uban ug ni Brother Michael Mandong diya sa Sarangani, Davao Occidental. Ayan, no. Salamat kaayo no sa Sarangani province diya sa Malungon. Occidental pabagyapon naman nung nasipdet ko. Good morning Mr. Mandong. Good morning sa imo sa tibok nimong panimalay og ni Sister Margel Culiado gikan sa Sultan Kudarat. At shalom brother Aro Peralta mula sa Luzon. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat sa inyong pag-unlock at panonood sa ating live. God bless you. This morning mga igsoon, bago kita mapadayon sa unahan ang atong oras sa 9:15 ato ang isgutan ang mga isgutanan nga kanini ang gitawag nato mga igsoon nga essential no sa tuang kalag ug sa tuang pagtubo ingon nga mga Kristohanon. Ayan no. Ug salamat kay sa inyong pagsubaybay mga higala no sa tuang tulumanon. Last week no nakita yung mga bisita ug niagi pa yung simana na naputay bisita unya karon nga adlaw motubag kitag pangutana pero bago kita moadto sa pangutana ato ang isgutan una ang kabililhon o importansya the importance of studying the doctrine no kay there are so many people nga wala ma-equip. It is because wala sila masayod sa gitawag nga kini gitawag natong pagtulunan may kalabutan sa Biblia no. Kabalo ba mo nga sa usa ka butang dili ka sweet o wala kay bangkagan ang tawag sa mo is ignorante. Ayan, so pag sa balaod wa ka masayod tawag nimo ignorante. Good morning no Mr. Mandong sa Dalamuan, Lutay, Malungon, Sarangani Province. Ayan no. Salamat kay Brother Mandong no. Salamat kay sa imo ha. O ni Brother Jeromio Torbeles. Ayan, diya sa Toledo City, Cebu. Good morning. Good morning, Pastor. God bless. God bless po, Brad. Salamat sa imo ha. Ayan, nagpray kita mga igsoon, labing gamhanan, matuod nga Diyos. Wala isama kanimo, ikaw lamang ang ngayang pasidunggan ug pasalamatan, ibayaw, pagasimbahon sa tanang dila, pinulungan ug kanasuran. Nining kabuntagon amahan, tuguti nga kami, magaisgot sa imong pulong, ug bisan pang Espiritu Santo, maghatag ka namog kagawasan sa pagsabot sa mga tinago sa imong pulong. We glorify you, Lord. We exalt you in the highest. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. Paimutang mga igala. Paimutang kamong tanan og sa tanan nato nga mga higala diha sa kabukiran. Ayan ang akong inahan diha sa Biu. Mama Bingbing, good morning og ni Tio Alipio Costan. Diha ni Sister Mia Lingkusanan sa Digo City. Ayan, salamat sa pag-view sa tuang Facebook Live. Hisgutan nato no ato anang tubagon unya dungagan nato tong tubag sa kanang ikapulo kung makaimpyerno ba no kay mamanay uso karon mga igala ato anang hisgutan. Ayan, so bago ta moadto sa unahan ato ang hisgutan una ang importansya sa pagtuon sa gitawag natong doktrina no. Why study doctrine? Ano magtuon man tungod kay ang doktrina mo ni siya ang framework or skeleton sa ato ang baruganan. And aron dili ma-misinterpret sa kadaghanan ang mga sinulat sa Biblia, kinahanglan tun-an nato ni no. Kinahanglan ang paagi sa pagtuon mga igala, kabalo mo unsaon pagtuon, unsay mga pamaagi no. Sa daang tugon dunay gimension ang propeta Isaias nga insaktong pamaagi sa pagtuon. Unsa man kini? Unsa man ang unsa mga butang ang dapat natong masabtan. 28 makaigsunan sa kanang gitawag nga aniya no 9 hangtod sa 10 ingon siya whom shall he teach knowledge sa Bisaya kinsa man ang iyang tudluan sa kaalam
And whom shall he make to understand doctrine? Ug si kinsa man ang iyang pasabton sa balita? Them that are weaned from milk and drawn from the deep breast. Yun siya, sila ba nga mga nalutas sa gatas o ang mga gipanguha sa mga dughan? Yes, ingon siya, for precept. Yan, must be upon precept. Precept upon precept and line upon line. Line upon line, here a little and there a little. Ingon siya, kay kinimaw ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda. Lagda ibabaw sa lagda, dinhi madyutay, didto madyutay. Mao kini mga igala ang dugukan sa tuang hisgutana nining adlaw. Now, kang kinsa man ta motudlo sa pagtulunan kung doctrine, teaching, pagtudlo mga igala. And also, dunay insakto pod nga pamaagi, no? Hibaluan nato nga ang sugo is gisulti gani nga kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda. Precept upon precept and line upon line. Din na mga suking tigpaminaw ato ang masabtan na nga mga butang. And also unsa may insakto, unsa may tambag ni Apostol Pablo sa may tungod sa pulong, unsaon man ni nga pulunga, kay di man day ni basta-basta, line upon line, precept upon precept, tiaw mo na mga igala. So din kita makaigsunan sa gisulti sa ikaduhang Timoteo versikulo 2, kapitulo 2 versikulo 15. Niyon siya sa English, study. Pagtuon, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa daw, paningkamuti pag-ayong pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios nga iyang kahimutan. Usaka magtatrabaho nga dili kinahanglang magakaulaw nga sa hustong paagi. Yan, adi hustong paagi. Magapanudlo, asa daw magapanudlo? Hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. So dapat ang pagtudlo hustong paagi gyud. So dili basta nga nakatudlo ka, tudlo na okay na. Dili ingon na mga kaigsuonan. Nga naman, kay kung basahon nimo ang Biblia dunay insaktong pamaagi sa pagtudlo, since ato ang nabasa nga ang pulong sa Dios o ang sugo sa Dios line upon line and precept upon precept. Ayan, no? Klaro na mga igsuon. Now, here, ato ang matuna ng mga benepisyo, mga igala, may tungod sa gitawag nato nga benepisyo nga ato makuha sa pagtuon o pagstudyo sa doktrina, sa pagtulunan sa Biblia. Una, ang pagtulunan, mutabang ka nato, aron nga, ingon pa sa English nga, doctrine will help us from theological food poisoning. Naade mga food poisoning mga kaigsunan theologically nga makapoison sa mga Christian, sa mga believer, mga kaigsunan, kung di sila magtuon sa insakto nga doktrina sa Biblia. Nganong doon na may mga poison theologically speaking or doon ay food poisoning tungod kay dunay nanudlo sa dili hustong paagi. Mao nang kung naka-absorb ka og pagpanudlo sa dili hustong paagi, ingnon ta ka nga na-poison ka, o pag ma-poison ka, diha na makaigsunan, mugawas na ang mga bakak, mga mini nga klase sa ideology, mga pagtulunan nga hinimo-himo, lagda sa tao lamang, kana tungod kay kanang mga tawhana nga nagdoktrina ug na nagpanudlo sa kalagdaan nga hinimog mga tao, kana sila ang mga na-poison sa mga pagtulunan, bunga sa pagtudlo sa usa nga sa dili ihustong paagi. Ayan, no? No na nga dapat yun masabtan, no? Ingon sa Episo 4:14 that we henceforth
Be no more children, to and fro, and carried away with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Episo 4:14, mga igala. Aron mo ni siya ang benepisyo, mga suking tipaminaw, aron di ta mapoison. Kay kung mapoison ta, maututo man ta. Muratag bata, mga igsuon, gisulti sa Biblia, matod pa, aron kita dili na magpabilin ng mga bata pa. Nga, igatuya-tuya o higaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuluhan. Pinaagi sa lipat-lipat sa mga taong batid sa pagmugnag kasaypanan. Ha? Manang magtuon gyud dapat pastor, teacher, bisan unsa, no? Magtuon gyud dapat. Unsay purpose aron dili na mahisamag bata, no? Gipakahimugso kita sa gingharian. The purpose aron magpuyo sa panggobyerno sa Dios, aron niini managtubo kita diya sa pagtulunan sa Dios. Ug aron magtubo kita nga dili abnormal ang atong pagtubo, mga igala. O aron healthy ang atong pagtubo, kinahanglan dili kita makakaon og food poisoning or makahilo na pagkaon spiritually. Kay daghanang mga makahilo nga pagkaon mao kini ang gitawag nga winds of doctrine, mga tuluhuan, mga kaigsuonan nga bunga sa kanang bunga sa dili insakto, no? Nga gitawag nga tanan hangin, wind of doctrine, na mga hangin sa tinuhuan nga ginamugna sa taong batid sa kasaypanan. Ayan, no? So, kining mga tawana bantayanan, kay sila nagapanudlo, mga higala, nagapanudlo o nagawali sa dili hustong paagi sa pagpanudlo. Mao magamping ta kay kanang klasiha na pagpanudlo makapoison na. Ayan, no? I hope nga nasabta nato na. Sunod, ang doktrina makaigsunan makapahimo kanatong ilado, may tungod sa detalye sa pulong sa Dios sa iyahang dayon nga katuyuan. Unsa man ning dayon nga katuyuan? Kaning mga tumong sa Dios may tungod sa iyahang pulong, mga igala. Kinahanglan masabtan nato kining tanan. Ug masabtan lang kini sa kada usa kung atong tun-an ang doktrina sa Biblia. Ayan, ngano man day Brad, pag di nako tun-an, mahimo kang ignorante. Ha? Sakit ang pulong na, pero di ba nasakit kung nakasabot ka sa pulong ignorante? Ano man, gisulti na sa Biblia so many times, gimension sa Biblia kining mga butanga, mga igala. No? No, sa daghanang mga butanga nagalungtad sa kapanahunan, dala sa katuyuan sa Dios, mga igala. Mao nang kung imbis nga mag-fishing kag information, pagtuon na lang. No? Kay mao man ay uso karon. Mag-fishing og information, pagkauman itudlo ang nabasa sa YouTube, katong nasa YouTube itudlo, okay naman na may mga tinood sa YouTube, pero kinahanglan doon na kay self-study bahin sa pulong sa Dios. Kay basin ka nang imo ang gisunod sa YouTube, igo ra pud na nag-endorse ana iyahang kahibalo tungod kay doon na siya giimpusar nga produkto, dauto nang sa kabutang para mahali ng iyang produkto. Ama na lang aning mga vaccine karon kining pandemic, mga igala. No? Mao nang kung katong mga wa magtuon, ayano ra kaayo mag-abot sa YouTube. Mao nang matingala ka ang rapture sa Biblia lahi pod sa YouTube, bisag wala maglupad-lupad ang tao, gisulat dito, gibutang na sa YouTube, gimuwag drama, naglupad-lupad. Kita ba din nimong maglupad-lupad nga usbon man ta makaigsunan sa usa ka pagpamilok. So kung usa ka pagpamilok, makita pa din nimong naglupad. Na, mao na naron, mga igala. So para di ta may mong ignorante, tun-an nato. Una, makaigsunan, ikaduha nga una is concerning sa history sa Israel. Sa giingon, unang Korinto 11:1, 10:1. Yun siya, 10:1, unang Korinto, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how
know that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. Mga igsoon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan na iyan na sa ilalom sa panganod, ug silang tanan nilatas sa dagat. So, gikinahanglan kay na, no? Gikan sa Davao City. Thank you for watching. Sister Sunshine di sumilat. Salamat sa pag view, no, sa ato. Paki-share na lang pud para makita sa uban sister. Salamat sa imo. Diyos magapanalangin. No, I would di ko musugot, di ko gusto nga mahimo mong ignorante may tungod sa kasaysayan sa Israel. Na? Mao na mga igala. Sunod, nga butang atong isgutan may tungod sa restoration, pagpasiguli sa Israel, no? So nang kung di ta magtuon, no, mahimutan ignorant mga igsuon may tungod sa pagtulunan mo nang kung dunay moali nga di nato masabtan, magpauyon-uyon na lang ta, no, kay wa man tay natun-an. Murag kung natay natun-an ingon sa Apostol Pablo, kining mga tawhana mo ni gitawag og mga fables, nagwalig fables mga igala. So gikinahanglan gyud na nga masabtan natong tanan mga igsuon ang doktrina. Ayan. Ha? 11:25 sa Roma. Ingon siya na sa English, for I would not, brethren, ingon na po siya, for I would not, kay dili ko musugot mga igsuon, that ye should be ignorant, saan nila sa English, of this mystery. Unsa daw? May tungod sa mga misteryo, kung wa ka magtuon, ignorante ka, pero kung magtuon ka, di ka na mahimong ignorante gala. Ayan, unsa man di ay, basi magpakinadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghuna-huna, buot ko mga igsuon nga inyong masabtan, no? Pag di mo ganin ang masabtan, pag wa ka ibang kaagan, ang tawag sa imo, ignorante ka nang butanga. So kung nasabtan nimo na tanan, uy mo nang gitun-an, na imong ilado ka sa mga mga butang may tungod niya na, dili ka na ignorante. Mo na gusto ni Apostol Pablo, I would not that ye should be ignorant, my friend, brethren, ingon si Apostol Paul. Yung masabtan ang mga tinago nga ang katig-a anhasaw sa kabahin sa Israel hangtod sa panahon nga may sulod na ang hingpit gidaghanon sa mga hintil, no? Mao na nga diri pa lang gisulti nga ang kaluwasan is opportunity lamang mga igsuon, no? Opportunity lang, no? Dili gini nato mingon nga rights kay wa man tay katungod maluwas tungod kay mao lagi naghimo tag dili maayo. Apan salamat sa Dios nga buhi nga nagbubo sa iyang grasya mahinungdan nga iyaha kita magala nagihatagan og kay gayunan sa pagpakasabot sa kamatuoran. Aniya, mga kaigsunan nanging katulog concerning spiritual gift. Ayan, no? May tungod sa gitawag natong espirituanong gasa. Mo nang maglibog ang uban sa mani, mo nang na mga pagtulunan karon mga igsuon nga nang gawas, perting dagana. Wala man ko magtumbok ni anang unsa na imo ang sikta, pero ang ako lang nga mapasibaw nato kung unsay nasa Biblia. Dili nato agdon kung unsay atong pagsabot sa nabasa. No? Mga spiritual gifts, ginanglan na masabtan nato ning tanan mga igsuon, no? 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Ayan, matud pa niya. Now concerning spiritual gift, brethren, I would not have you ignorant. No, di na po siya musugot. May tungod sa mga hiyas nga espirituanon, mga igsuon, buot ko nga inyo kining masabtan. No? Kinanglan gyud ang pagsabot sa atong panahon. Aron di na ta mahimong sama sa bata, mga igsuon, na tuya-tuya makaigsunan sa hangin sa mga tuluhuan nga nikuyanap sa atong panahon na perting dagana mga kaigsuonan. May tungod sa paglalin kung sa terminology sa scholar kanang gitawag nga rapture, no, terminology wala na sa Biblia, terminology na sa scholar mga igsuon, no, unsa may gisulti aron dili ginang masabtan nato ning tanan, tun-an ginato ni mga igsuon, no, mo na kaimportansya sa pagtuon sa doktrina mga igala, no. Diri sa 4:13 sa libro sa unang Tesalonica 13, ingon siya, but I would not have you to be ignorant. Sa ingon ni Apostol Paul sa taga-Thessalonians, taga-Thessalonica, ingon siya, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that yes, sorrow not, even as others which have no hope. Apan dili
at among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo, no, may tungod ni ining mga nangamatay aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Ayan, so dunay mga butang nga dapat nato masabtan. Katapusan mga igala, kining gitawag nato nga may tungod sa di ta may mong ignorante sa gitawag natong paggunob sa yuta, distraction of the earth. So kung nag-study ka ug pagtulunan sa Biblia, dili ka na ignorante may tungod ni anang pagguba sa kalibutan, no? Mananguban ng problema kung gunobo ng kalibutan asa daw ibutang, no? Ay ninyo nagproblemahan ng trabaho sa Dios, kay trabaho sa Dios na kung doon na say gunobon, doon na say tukuron. Mao gali nang gunobon ang daan kay dunay bago. Daan nga kalibutan, daan nga langit, daan nga yuta, mulabay na sila tanan, no? Mulabay na sila. Pero dunay bago. Bagong butang nga magsingabot, bagong langit, bagong yuta, bagong gingarian, bagong Jerusalem. Dili ba day kaya sa Dios baguhon ng tanan? Nganong problemahon man nato ang butang nga ginabuhat sa Dios ug bisan kita dili matugkad. Remember, our God nagbaton siya og unfathomable mind mga igsoon and understanding. So no one can fathom, no one can search his understanding, and that is why gikinahanglan nato mga igala, no? Gikinahanglan nato nga sabton pag-ayo ang gisulat sa Biblia aron dili kita mahulog niya ng malipat-lipatong kanang gitawag na winds of doctrine. Ayan, no? So, may tungod sa distraction sa earth, nakasulat na sa Biblia, kinahanglan yung magtuon. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 8, ingon siya. Ingon sa 8, but beloved, be not ignorant of this one thing. Sa daw, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta, ni ining usa ka butang nga tinuod, nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw, no? Ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig usa ka adlaw, no? Pag-abot sa 10 mingon, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, no? The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Kay gisulti apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan, ug unya ang mga langit mga wagtang uban sa dagkong binaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihan kainit, ug pagasunugo ng yuta ug ang tanang mga buhat nga ani-ani ini. Mo ni gikaproblemahan sa mga kaigsuonan nato nga mga Aryans, no? Kung sunugon daw asa sila ibutang, no? Dili nato limitahan ng Dios, kay ang pangunauna sa Dios di man pareha sa pangunauna sa tao, nga ang tao magpatakarag dasmag nga wa pay preparasyon sa unahan. Pero inumduman nato kung magtuon lang ta sa Biblia, mga butang nga naitabo karon nakaplastar ng daan sa una-una sa Dios. Kanyo imagine, kanyo imagine sa wapay tao, no? Wapay tao gibuhat, wapay kalibutan, no? Si Kristo, ingon sa Biblia, gitagana ng daan aron nga mahimong halad bayad sa sala. Kinsa may magunaw-una ana, wapay nakasala, wapay gani tao, so wapay sala. Buti pa sabot sa wapa buhatang tao, kabalo na ang Dios nga makasala ang tao, mo nang nag-andam na siya halad. Kung gunubon sa Dios kining tanan, nagtuo ko sa kung personally I believe 100% nga kung gunubon kining daang mga butang mga igsuon, may bag-ong butang nga igiandam ang Ginoo nga pagapuy-an sa iyang pinili, ug didto pagahimuon ang pagdalaig maadlaw ug gabi, matagamtaman nato didto sa gitawag nga eternidad. Ang tinuod nga kalipay, wa nay pagsakit, wa nay kagulanan, wa nay balatian, mga kalamidad, wala na ngano man. Kaya na ang tanang mga butang nang labay na ang daan ug kadtong mga bag-o diin gibuhat sa Dios alang sa iyang mga katawhan nga masinggamotong nagaduol sa iya ug nagapangita. Mao na mga kaigalaan ang benepisyo sa pagtulunan, and I hope na nasabtan nato, no? Nainangutan na sa ako no, ingon siya nga pastor, no, Brad lay tawag, no, okay na kay tanang Brad pastor, ingon siya
na kanang mag-ikapulo ba, pag di ko mag-ikapulo maimpyerno ba ko, no, kanang tights ko, no, maimpyerno ba? Ayan, mga igsoon. Una, magtuon ta mga igsoon, og di ta magpatakag apply. O kita mga teacher, kana mga Sunday school teacher, bisan ikaw labi nag young people, no, gitudlog ko na sa Shanghai na kamong mga young people, no, kung mahimo bago mo muhali, kung mahimong duha ka semana mo magtuon or isa ka bulan bago mo muhali, dili kay magkuha ra mo isa ka bersikulo nya musulti ra mo kung say gusto ninyo isulti, dili ingon ana. Dili pwede ingon ana. Kabalo mo sa insakto, pag makabasa gani mag bersikulo mga igala, huna-huna gyud ninyo kung unsay gisulti sa bersikulo. Kay ang kadaghanan nga naitabo, pag makabasag bersikulo, huna-hunaon kung unsay ikasulti sa bersikulo, maproblema ka ni ana. Nga naman, gikomentuhan nimo ang bersikulo. Pero ang insakto mga igsoon, kung unsay gisulti sa bersikulo, mo na imong gisulti, mo nang gitawag nga hermeneutics o exegetical na paagi sa pagtuon. Para dili ma-mislead ang ato ang mga listeners, ug di po ma-mislead kita apil. Ang di ta mapuison mga igala. Ayan. Una, ang ikapulo, kabahin na sa paghatag. No? Kabahin na sa paghatag. Ug ang paghatag, kabahin na sa maayong buhat. Timanin ninyo ha? Kabahin na siya sa maayong buhat mga igsoon. Ang ikapulo, kabahin na siya, part na siya sa paghatag. Ug dili lang ikapulo ang paghatag. Pwede ka mohatag bisag dili ikapulo. Pwede oras. Pwede pagkaon. Pwede kwarta. Pwede, naidagang klase nga paghatag. Ug usa na nini ang pag-ikapulo, paghatag na siya. Ug ang paghatag, kabahin kini sa maayong buhat, mga igala. Nga naman, kay kini nga butang, mga kaigsunan, kapuslan o kinahanglan nga buhaton sa tao. Kay unsa din ang maayong buhat, Brad? Kanang maayong buhat, mo na'y trabaho sa mga linuwas. Mo na kung nagginabuhi ka, nagbuhat kag maayo, gikinabuhi nimo ang pagkalinuwas. Mao gali na niingon kung akong dunay tawo moingon luwas na siya unya wa mabuhat og maayo kanang tawana di pa na luwas. Kay paano nato masabtan ang ebidensya sa pagkalinuwas kung kanang tawana nagadinay sa mga maayong binuhatan? Nadako kay nang problema mga suking tigpaminaw. 13:16 yan, kung doon may Biblia. 13:16 sa Hebrehanon, unsay gisulti? Og ayaw ninyo pagikalinti ang pagbuhat ug maayo. Sa daw, di daw kalimtan. Di daw kalimtan ang pagbuhat ug maayo. Ug ang pagkamanggihatagon. Kay ang maong mga halad nakapahimuot sa Dios. Tanawa? Kini diyang pagkamanggiatagon, di gyud makaigsunan ang pagmaayong binuhatan, di gyud dapat itakwil, di gyud dapat kalimtan ang pagbuhat og maayo sa tanan mga tao. Bisan pag dini mo kauban sa tinuohan, basta tao buhatig maayo. Kay mao nay kabubuton sa Dios kining mga butanga pagakahimut-an sa Dios. Ug ang pagkamanggiatagon, buti pa sabot mga igala, kining ato nang balikan sa una nato sa ning tuhugon og maayo. Nganong di man dapat kalimtan mga suking tigpaminaw ang pagbuhat og maayo? Kay diha niini diha sa pagbuhat og maayo mao nay pinakarason nganong giluwas kita sa Dios. Baliko na pud nako, ang Israel wala sila gitagaan og sugo samtang naa pa sila sa Ehipto, pero gitagaan sila og sugo sa diyang gipagawas sila. Gipagawas sila aron didto sa Sinai tagaan sila og sugo. Kini nga sugo ilang tumanon timailhan nga duna sila identity sa ilang Dios nga ang ilang Dios mo'y nagluwas, handumanan kini nga ilang Dios mo'y nagluwas sa ilaha. Mao ka na mga suking tigpaminaw. Karon, masabtan nato ni pag-ayo. No, ato aning tun-an pag-ayo. So nganong magbuhat man og maayo? Nganong gikinahanglan man? No? Nganong gikinahanglan man gyud? Kay mao ni ang tuyo o katuyuan sa Dios nganong gibuhat. Episo kapitulo 2 bersikulo 10.
kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nagilaraw ng daan sa Dios. Asa daw alang sa maayong binuhatan nagilaraw niyang daan aron nga niini managgawi kita. Klaro kay na mga igala. Mao nang I hope nga di nato ma-misinterpret. Unsa may buti pasabot anang pagikapulo, Brad? Kanang pagikapulo, since kabahin na siya sa paghatag, kanang pagkamanggiyatagon, since kabahin na siya sa maayong buhat, kanang paghatag, apil ng pagikapulo, kabahin na siya sa buhat sa mga linuwas. Mo nang walay dautan kung muhatag kag ikapulo alang sa buluhaton sa Dios, pero timani dili na mo'y basihan aron kaluwason sa Dios. Dili na mo'y basihan nga naman kay bisan wa ka pa mag-ikapulo, si Kristo namatay ng daan 2,000 ka tuig nang nakalabay. Imong edad siguro karon sa 60, 80, nagikapulo ka o kung nagikapulo kag 20 ka tuig, ay nako, ulahira kaayo ka sa pagluwas sa Ginoo sa imuha. Mao nang kanang mga maayong buhat nga atong ginahimo, ebidensya lamang kana sa buhat sa grasya sa Dios sa sulod nato ug di gyud na mo'y basihan sa kaluwasan nga igarantiya nato. Pero mao na siya timailhan sa kaluwasan. Pero dili na mo ikagarantiya nga mubuhat kog maayo aron ko luwason, mag-tights ko aron ko luwason, kung may tabo na, adi na lang si Kristo magpakamatay, mag-tights na lang ta. Na? Ang basihanan sa kaluwasan kabalo mo unsa? Roma 9:16, Roma 9:16. Dili kini kaniya nga nagbuhat, dili kaniya nga naningkamot, apan sa Dios nga mao'y naghatag og kaluoy. Tito 3:4, no, sa diyang gikabubo na ang pagkamapunguron sa Dios, goodness of God, kita iyang giluwas dili sa kung unsay atong nahimo sa atong sinariling buhat, apan tungod sa iyang kaluoy iya kitang giluwas pinaagi sa paghugas. Yun sa daw washing, baptisma ug pagkatao pag-usab. Mao na makaigsuonan ug labaw sa tanan mga higala, kining gitawag na buhat nga maayo, kining buhat nga maayo resulta kini sa atong pagtuo. Balikon ako, kaya ta mituo kay giwalihan ta. Unsa man ang wali? Maayong balita. Pagtulunan sa diyang nawalian na ta sa mayong balita, mituo ta. Ug sa diyang mituo na ta, gitudloan na pud ta sa mga pulong kay gisugo man ni Kristo Jesus. Mateo 28:20, tan-awa magauban ako kaniyo, tudloi sila sa pagtuman sa tanan kung gisugo kaninyo. Teach them to observe whatsoever I commanded you. Kano sa tudluan? Sa panahon nga mituo na ug nagpabautismo na. Unsay gisulti sa Biblia? Go ye therefore and teach. Tudluan all nations, disciples. Timong disipuluan kanasuran, tudluan. Marcos 16:15, preach, go ye therefore unto the whole world and preach the gospel. So now, preach and teach. Pastors, teachers, preach and teach. Manay gisulti sa Biblia, kung makita kag tao na nagbagdoy, preach the gospel. Kung adunay taong mituo, unya wa pa magtinarong sa iyang pag-alagad, teach whatsoever Jesus commanded. Aron atong tumanon. Ayan, mga suking tigpaminaw, I hope na naimo kining blessing alang sa inyo ha. Manang ayaw imo ang sukdanan ng imo ang pagkahatag. Kabalo mo, share na ko sa inyo ha. Kanang hatag mga igsuon, di man ang value sa gidaghanon o kinagamyan. Mao nang tungod kay lagi mubasa tag bersikulo nya ato ang komentuhan, mao nang daghan na kayrong mga panghuna-una nga mingon nga bisag gamay ra imong hatag basta kinasing-kasing okay ra. Nya mingon pa ang usa nga ang basiyanan nana kadtong mga di gusto mo hatag og dagko mingon nga bahala ginagmay basta naa. Di ba may anak, katong di ganahan mo hatag. Kadto pong gusto magpasigar mo sa iyang gihatag, mingon nga, dapat jud mo hatag ta, dapat jud ingon ani, kay di gyud ta maluwas kung di ta mo hatag ingon ani.
bunga na mga igsoon, food poisoning na siya theologically speaking. Kung sa man ang insakto, kabalo mo ang value, wala man sa dako sa kantidad o sa kagamay. Naaman ang value, ang bili, na wala man sa kanang gitawag natong value sa giving, naaman sa giver. Nga naman, bisan palagi, unsa kagamay mong gihatag, unsa kadako, kung napugos ra pug kaana, nihatag ka kay, balag gamay, nihatag ka kay, wala kay kwarta, o sige, mao na lang ni, kay, ang imong kwarta, imong gipangbayad sa utang, hindi mo na kag, okay ra di maghatag, okay ra, bisag gamay. O di na tinuod. Kay naalagi sa giver, kabalo mo sa gisulti sa Biblia, basahon na gud nato aron pasabton ta mag maayo mga igsuon aron di ta magproblemahan na magsigi ginukman ay pag di ka magikapulo di ka maluwas. Pero ang ako ang term ana, pag di ka manggihatagon dili ka luwas. No, di ka paluwas. Kaya ang ebidensya sa mga linuwas kadto mang pagkamanggiatagon, kaya pagkamanggiatagon kabahin man na sa buhat nga maayo. Pero nung ka nga imong bayaran ng kaluwasan sa imong tithe, sa imong offering, dili ingon ana mga igsoon. I hope nasabta nato na. No? Daghan kay tag referensya ug daghan kay tag bersikulo para mo tabang ana mga igsuon. Basahon nato niya pasabton nato maayo unang kuha kanang ginabasa-basa nato, no? Kaning pagkahatag katungdanan ni nato. Roma 15:27 katungdanan nato ang paghatag pagpaambit sa atong salapian sa atong mga yutanong blessing kaning kwarta kaning inyong abot sa inyong uma. Katungdanan ni nato ang pagpaambit ni ana sa mga pastor nga naghatag pud nato ug nagpaambit pud nato sa espirituhanong panalangin. No? Ayot nasabta nato na basahan ninyo ng unang sa Roma 15:27 dirita sa ikaduhang Korinto 9:7 ang ginagamit sa kadaganan ng ato ning sabton. Iyon sa every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kinsa daw gigugma sa Dios kadto bang kwarta? Ningon ba basahan nato sa Bisaya? Ang matago sa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili nga nagpanuko niingon nga pinugos. Kaya ang Dios na igugma sa malipayong maghatag. Kinsa gigugma sa Dios? Ningon ba ang Biblia nga ang Dios na igugma sa mga dagkog hatag? Ningon ba pud ang Biblia nga ang Dios na igugma sa mga gagmay ang gihatag? Kabalo mo kinsay gigugma sa Dios kadtong malipayong maghatag. Nga naman, kay bisag unsa kadako o bisan unsa kagamay sa imong gihatag kung di ka malipayon, problema ra gyapon na igala. Mo nang ang value wala sa ang value wala diya sa nahatag kundi na sa giver or nasa ang value sa giving wala diya sa kantidad sa kwarta, na sa giver. Kabalo ba mo kanus ata magmalipayon sa paghatag? Bisag unsa pa na kadako nga imong gihatag sa simbahan, pwede ka magmalipayon ana. Kanus sa panahon nga gibuhat nimo ni pinaagi sa imong pagtuo ug imong gituohan. Ha? Kay kung mihatag kag gamay, unya kay wa na lagi kay kwarta, di man na pagbuot sa imong kasing-kasing kaya lang kanihatag ana kay wa na kay kwarta. O nihatag pug kag dako kay gusto nimo nga ma-mention ka, adi pud na makalipay. Kay kung unya di ka ma-mention, di magbagulbol ka, akadako dako gatag wa jud ko ma-mention. Diha na magka problema. So ang value sa giving wala diha sa kantidad. Ang value na sa giver. Sa ingon sa Biblia, ang Dios naigugma. Kinsa iyang gigugma sa malipayong maghatag. Wala sa ningon nga ang Dios naigugma sa mga dagko og gihatag. Ang Dios naigugma sa gamay ra og gihatag. Wala niya na sa Biblia. I hope nasabtan nato na kanimo brother na nangutana, I hope na nakasabot ka sa akong tubag. Mo nang kung muali si pastor nga dapat muhatag na tinuod ng gisulti ni pastor. Either tithes or offering. Imong gihatag kinahanglan na siya pero di na may basyan sa imong nga para luwason ka sa Dios. Kay lagi bago ka pa nag-tithes 2,000 ka tuig na giluwas na ta ni Kristo. Dawaton na lang nato og puy-an ang kaluwasan. O nang kung manggihatagon ka, nagkinabuhi kang linuwas.
Kung nagkinabuhi kang mapinasayloon, nagkinabuhi kang linuwas. Kung dili ka na madinumtanon, Brad, wa ka na sa impyerno, ana ka na sa poder sa Dios. Kung nagkinabuhi ka karon nga kanang naa ka sa pagkabalaan, sa sulod og sa gawas, Brad, nagkinabuhi kang linuwas. Ug kanang imuang panamit, kanang imuang pagbuhat og maayo, di na mo'y rason nga luwason ka, apan mao nay timailhan nga giluwas ka. I hope nasabtan nato ng tanan mga igsoon. No? Salamat kay sa panahon no? Naman tayo oras. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanato mga igsoon. And I pray nga kamong tanan, no? Kung doon na pa may pangutana, pwede pa mo send ka nato 0905-8875-319 0905-8875-319. No? Study the doctrine, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, Amahan. Salamat sa imong pagkamaayo. Panalangin ni Ginoo bisan pang among mga listeners. Panalangin ni kining imong sulugoon. Panalangin ni Ginoo kining nga station. I-bless Lord ang mga igsuon nga anaa sa ilahang mga dapit nga naminaw karon. Ablihi ang ilahang mga salabutan aron mahimo kaming hangtong sa imuhang atubangan tungod sa mga pagtulunan nga imong gisugo ug among nabasahan. Hatagi kami kapasidad sa pagtuman niini. Mahimaya ka sa among buhat nga maayo. Mahimaya ka sa among pagkamanggihatagon. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa tuang station manager, Mr. June Avellaneda, o sa tuang technician engineer Tata Rosario, o sa kinatibukang pwersa sa DXJB 103.9 Gold FM Radyo Kamagi, tiniinyong soon sa kanginan, Brother Lester Matango, din hilang sa tuang programang The Apostolic Faith Radio Broadcast, magapanamilit o magaingon, mayong buntag o dalaygon ang Diyos. Kaligtasan ay nasa Diyos lang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang manilingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan,